Amain na ng mga Apostles Paris. Here is St. Andrew. Nasa 50 nga yan. Hindi nga yan. Pagka hanggang Sa sa daan matapos. kasi damit? Hindi, yan sa matapos. Ano ba po yun? Here's St. Matthew. St. Philip. St. Thomas. Ba 3.1.2. St. Matthew. Pang-alaga nga sa puso. May kamag-ano pa naman. St. John. St. James the Great. Maria Rey ng mga Apostles Paris yung pinagsa Madrid City, Metro Manila, Philippines. St. Peter. St. Peter. St. Jude. St. Simon. St. James de Les. St. Bartholomew.
God bless all. God bless students. God bless teachers. God bless children. God bless parents. God bless all. God bless all.